Every weekendot kiba nohoy kiba special khaboloi mon jay nohoy jano. So hi everyone, assalamu alaikum. Last weekendot moi a tasty crispy cheese rolls banaisilu. Etia apnalokole loi ahisu tar eta quick recipe. First step potato filling. Prothomote eta alu boil kori bhalke grease korilu, tar pisot olop dhoniya pat chop kori alu logot mix korilu, duta kesa jolokia horu slice kori add korilu, olop nimok dilu aru bhalke mix korilu. Step 2 masala fry. Eta panot olop tel gorom kori jeera, red chili flakes aru chili powder fry korilo. Tar uporot mashed potato add kori 1 পৰা 2 minute fry korilo. Third step slurry. 2 চামুচমান ময়দা লৈ অলপ নিমখ দিলো, তাৰ পাছত পানী add কৰি এটা slurry ready কৰিলো. পাছত bread dip কৰিব কাৰণে এটো লাগিব. Fourth step bread roll. Breadৰ side খিনি কাট কৰি অলপ বেলি দিলো, ওপৰত cheese slice আৰু আলু filling কৰি ভালকে roll কৰিলো. পাছত rollটো slurry dip কৰি bread crumbsত coat কৰিলো. Fifth and last step fry. অলপ তেল গৰম কৰি light fry কৰিলো আৰু believe কৰক কিমান যে crispy আৰু tasty আছিল. So guys, if you enjoyed this video, don't forget to like, comment, share and follow. See you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz.